राधे राधे फ्रेंड्स। आज आमर साधारण जीवन शैली आम देखुचे तापरे किछि गोटे घटी चारिपटर बहुत जनकर बहुत किछि कथा आज किछि दुख कथा सहित कंपेयर करके किछि आपण मान सहित शेयर करी भाविली। आमे जदि आमे आमर गोटे जेकोसी समय रे आमर गोटे कौन न मिलला आमे दुखी हो जाऊचे कहचे माने आमे जो लोक ठार पाइबा कथा जदि न पाइले ताको बहुत खराब भी भाभी दौचे, खराब भी कही दौचे। से स्वामी हुंतु सासु ससुर हुंतु से जे भी हुंतु कि गोटे स्वामी गोटे स्त्री ठारू कौन जदि आशा कर न पाइला ताको बहुत खराब करी भाभी दौची न खराब करी कही दौची कि स्त्री के जदि कौन न मिलला सी भी खराब करी कही दौची। किंतु सब कंपेयर करेंगे अन्यर गोटे दुख परिस्थिति को देखीदेवे आपण चिंता करेंगे आपण सबुठारु सुखी। आजिकल के डेट रे वृद्धाश्रम बहुत लोक जाउछंती से दृष्टि आपण वयस्क लोक जो माने घरे अच्छंती आपण मानकर बहुत छोट परिस्थिति को बड़ करंतुनी। आपण से वृद्धाश्रम लोक मान सहित निज परिस्थितिटा को कंपेयर कर दियंतु। आपण जानि परिबे जे ना आमे सुखरे अच्छु। गोटे स्त्री खंडे पिंधि आलमारी बहुत जिनस थिबो खुशी रे खाई पारुथबो टिके सोई पारुथबो केही नथिला टाइम रे अध घंटे रेस्ट नहीं पारुथबो टिके फोन देखि पारुथबो ता मन जोटा होथबो घरे ता रोसई घरे से करी खाई पारुथबो सी सबुठ सुखी ना सी दुखी कहले ताको जदि को जिनसटा न मिलला से कहबो कि मते मिललानी मु दुखी ना। भाविले जो माने मद पीकी डेली माने खंडे साड़ी भी से ठीक से पिन नथिबे फटा जिनस सिलाई करी पिनथुबे खाया को भी तांग घरे नथिबो इडे माड़ भी ता संगरे खाउथुबे इडे निजे जाउथुबे भी खटिया को रोजगार करिया से पैसा भी स्वामी नै कि मद पीकी बाड़ौथुबो से छुआ मनीष से मैंने करथुबे से स्त्री लोक से माने खंडे पिंधि पार नथुबे ठीक से खाई पार नथुबे छुआ खुआई पार नथुबे तांको परिस्थिति जो माने भलो स्टैंडर्ड रे अछंती से माने परिस्थिति बहुत फरक नहीं। आमे जदि से गोटे कौन न मिलला कि स्वामी गोटे कौन कहीदेले से जिनसटा को आमे बोल्ड करी दुखी हवाटा कौन आम ठीक से भाया सासु ससुर भी आजिकल छोट छोट जिनस को मुझे देखी बेसी बड़ कथा ही नथिबो किंतु बहुत छोट कथा बड़ कथा तो घटुची मुझे कहबिनी जम्मा घटुनी बहुत बड़ कथा घटुची किंतु मोर एटा चिंताधारा आमे जिनसटा को छोटरे ही रखीदबा ताकू बड़ करिया को दबानी। से स्वामी स्त्री रो संपर्क भितर किछि गोटे इश्यू हो कि सासु ससुर बहु भितर हो जेकोसी बापा माँ मैच्योर बहुत से सहनशील अधिका धैर्यवान से छुआटी जिते पिला बड़ू बड़ करेंगे पुओटी से सबुठू सहनशील धैर्यवान होते छुआटी बड़ कले छुआ जेपर्यंत बाहा नहीं पाटर समस्त कौन बाहर बाहा जाऊ बुद्धि आसीज एने बुद्धि नहीं समस्त आसे किंतु बुद्धि आसीजार माने नुहे बाहागर 8 दिन पर 10 दिन पर मासे भितर बुद्धि आसीज ना तांको स्पेस देवे कारण गोटे नुआ मनीष को से घर को सी आनब आपण मैंने भी एडजस्ट करेंगे सी भी एडजस्ट कर लव मैरेज हो कि अरेंज मैरेज हो लव मैरेज रे से कौन घरे आणिकी रखिथिबो कि ना भल पाई ठीक अच्छे किंतु पूरा पूरी गोटे मनीष को आनी जड़े घरे रखिए गोटे बहुटे आणिकी जड़े स्त्री करके आनब आपण मैंने बहु करके आनबे ताकू एडजस्ट करिया गोटे समय देबेनी मुझे भावुची आपण खुशी देले आपण बयस समय से खुशी देवे आपण तांकर जो प्रथम वर्ष 2 वर्षर मुहूर्त खुशी समयटा को जदि माने खराब कर देथिबे ना सारा जीवन तांग मुंड भितर रही जीवो मु जेतले आस्थिली मते एति दुख देथिले कष्ट देथिले आपण एते सहनशील बापा माँ बहुत सहनशील बहुत धैर्यवान आ सी जदि बहुत टिके कष्ट देले ना से पुओटा ता भितर कष्ट पाए सी स्त्री की कहि पार नथुबो कि बापा माँ को कहि पार काहू बैलेंस कर पार नथुबो सबुठ दुखी हो जाए पुओटा गोटे गोटे केस रे भी मु देखिछि सुइसाइड कर दैछंती माने सासु आ स्त्री भितर झगड़ा को सी किसी करपारनी निजे सुइसाइड कर देछि कहीं सबुठ पेशी हो जाए से पुओटी स्त्री बुझीबनी स्त्री संगे संगे आसथिबो सी तार बापा माँ जन्मरू रखी थे से बुझा दरकार
ତାଙ୍କୁ ସ୍ପେସ୍ ଦେବା ଦରକାର। କାହିଁ କହୁଛି, ଆମ ଘର ପାଖରେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ପୁଅଟିକି ବାହା କରେଇଲେ। ସିଏ ଆରମ୍ଭରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲି, ସେ ସବୁବେଳେ ବୋହୂ ସାଙ୍ଗେ ପୁଅକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବେ ବୁଲିବାକୁ। ସେ ବରଣ୍ଡାରେ ବସିଥିବେ, ମୁଁ ଯଦି ଦେଖା ହେଇଗଲି ମୋ ସାଙ୍ଗେ ବହୁତ ଗପନ୍ତି, କଥା ହୁଅନ୍ତି। ମୋତେ କହିବେ ଆଉ ଗପ ମୁଁ ପଚାରିଦେବି ଆଉ କେମିତି ଅଛନ୍ତି କି ପୁଅ କେମିତି ବୋହୂ, ନା ନା ଯାଇଛନ୍ତି ବୁଲିବାକୁ, ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ମୁଁ ଘରେ ରୋଷେଇ କରୁଛି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଏଇନେ ଛାଡ଼ିବାଟା ଭଲ, ତାଙ୍କର ଏଇନେ ସମୟଟା ଖୁସି ରହିବା। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଖୁସି ନଦେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଆମର ଯେତେବେଳେ ଗୋଡ଼ ହାତ ରହିଯିବ, ଆମକୁ ସେ ଖୁସି ହେଇଥିଲେ ତ ଆମକୁ ଖୁସି ଦେବ। ଏଇନେ ଆମ ଗୋଡ଼ ହାତ ଚାଲୁଛି, ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଘରେ କାମ କରିବା, ଖୁସି ନଦେବା, ବୁଲିବାକୁ ନ ଛାଡ଼ିବା। ମୁଁ ସେଇଟା ଶୁଣିକି ଭାବିଲି କେତେ ମାନେ ଜାଣିବା ଜିନିଷଟେ ସେ ବୁଝିଛନ୍ତି। ଏବେ ତାଙ୍କର ଛୁଆଟେ ହେଇଗଲାଣି, 6 ମାସ 4-5 ମାସର ଛୁଆଟେ। ସେ ଛୁଆକୁ ବି ରଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି କେତେବେଳେ କେମିତି କେଉଁଠି ଖାଇବାକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଇଟାକୁ ବି ସେ କହନ୍ତି ଦେଖା ହେଲେ, ନା ମୁଁ ଛୁଆକୁ ଜଗି ଦେଉଛି, ସେ ବୁଲନ୍ତୁ। ଏଇନେ ସମୟ ତାଙ୍କର ବୁଲିବାର, 4-5 ବର୍ଷ ବୁଲିଦେଲା ପରେ ସିଏ ତାଙ୍କର ଛୁଆ ବଡ଼ ହେବ, ତା ପାଠ ସିଏ ବୁଝିବେ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଶାଶୁମାନେ କହିବେ ଆମେ ନିଜେ କାମ କରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାଘର ସରିଯିବ କହିବେ ଆମେ ଗୋଡ଼ ହାତ ରହିଗଲା, ଆମର ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ଆମେ କାମ କରିବୁନି। ସେମାନେ କରିବେ, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି କରିବେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ବାଉଣ୍ଡ କରାନ୍ତୁନି। ସେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଛୁଆ ପେଶି ହେଇଯିବ। ଜଣେ କହୁଥିଲେ ଆଙ୍କ ଆଗରେ, ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ଆଗରେ, କହିଲେ ମୁଁ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ପଳେଇବି, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି ବୋହୂର ବ୍ୟବହାର। ମୁଁ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ କହିଲି ଭାଇଙ୍କୁ ପଚାର ସିଏ କେତେ ପରିମାଣର ଟର୍ଚର କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ପଳେଇବେ। ନା ନାଇଁ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ଠିକ୍ ନାହିଁ ତାଙ୍କର। ବହୁତ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଲୋକ ଆଜିକାଲି ହାତ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି। ଆମେ ତା ସାଙ୍ଗେ କମ୍ପେୟାର କରିଦେଲେ ଆମେ କହିବା ନାଇଁ ଆମେ ଠିକ୍ରେ ଅଛେ। ଆଉ ମାନେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ନଥିବେ, କେବଳ ବାପା। ସେ ଛୁଆଟି ଯେତେବେଳେ ଅଫିସରୁ ଘରକୁ ଫେରିବ, ସେ କାହାକୁ ଖୋଜିବ? ତାର ନିଜର ରକ୍ତର ସେ ତା ବାପାଟିକି। କି ବାପା ନଥିବେ ମା'। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ରାଗିକି ଇରିଟେଡ଼ ହେଇକି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପଳେଇବି, କିନ୍ତୁ ମାନେ ସିଏ ଛୁଆଟି ଯେତେବେଳେ ପୁଅଟି ଘରକୁ ଆସିବ, ସେ କାହା ପାଖେ ତା ଦୁଃଖ କହିବ? ତା ମନରେ କିଛି ଦୁଃଖ ଥିଲେ ସେ ତା ନିଜ ଲୋକଟିକି ଖୋଜିବ ନା, ମାଆକୁ କି ବାପାକୁ। ମୁଁ କହିଲି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଦିଅ, ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆସିବ ବାପା ବୋଲି କାହାକୁ ଡାକିବ, କାହାକୁ ଖୋଜିବ। ସେ ଭୁଲ କରନ୍ତୁନି, ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଇଗ୍ନୋର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ କହିବେ ଇଏ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି କରିପାରିଲେନି, କିଛି ରଖିଲେନି, କିନ୍ତୁ ପିନ୍ଧିଥିବେ ବହୁତ ଭଲ, ଖାଉଥିବେ ବହୁତ ଭଲ, ନେଇକି ବାପ ଘରେ ବି ବାଣ୍ଟୁଥିବେ ବହୁତ ଭଲ, ସବୁ ଭଲ କରୁଥିବେ। ସେ ଭଲ ଆସିଲା କେଉଁଠୁ? ଜୀବନରେ କିଛି କରିପାରିଲେନି। ମୁଁ ସେଇ ଜିନିଷଟା କୁହେ, କରିପାରିଲେନି କାହିଁ? ସେମିତି ଇଗ୍ନୋର। ବାପା ମା' ପୁଅ ବାହାଘର କରିସାରିଲେ ଟିକେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଇଗ୍ନୋର କରନ୍ତୁ ବହୁତ କିଛି, ତାହେଲେ ପୁଅଟିର ଜୀବନ ବହୁତ ଖୁସିରେ ବିତିବ। ଭୁଲ କହିଲି କି ଠିକ୍ କହିଲି ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ରାଧେ ରାଧେ।